قومی رابطہ کمیٹی کا ملک بھر میں لاک ڈاؤن میں توسیع کا فیصلہ، کتنے دن کی توسیع ہوگی اعلان کل دوبارہ بیٹھک کے بعد ہوگا۔ وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں کورونا کی لیب ٹیسٹنگ سہولتیں بڑھانے اور عوامی آگاہی مہم مزید مؤثر انداز میں جاری رکھنے پر اتفاق۔ تعمیراتی سیکٹر کا پہلا فیز کل سے کھولا جائے گا۔ وزیراعظم نے بڑے فیصلوں سے قبل مشاورت کا وزیر اعلیٰ سندھ کا مطالبہ مان لیا۔ سندھ کا وفاق سے لاک ڈاؤن میں 14 روز کی توسیع کا مطالبہ۔ قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں مراد علی شاہ نے کہا، وزیر اعظم صاحب آپ کی لیڈرشپ میں معیشت کو بحال کریں گے، لیکن ابھی عوام کو کورونا سے بچانا ہے۔ کورونا کیسز بڑھ رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، ایک مریض کی 6 گھنٹے میں موت ہو گئی۔ آپ جو احکامات دیں گے فالو کیا جائے گا۔ اس سے قبل نیوز کانفرنس میں بولے، ہم نے غلطیاں کی ہوں گی تاہم کچھ نہ کرنے کی غلطی نہیں کی۔ ہم چاہتے ہیں وزیر اعظم لیڈ کریں مگر فیصلہ تو کریں۔ سپریم کورٹ کورونا سے نمٹنے کے لیے حکومتی اقدامات پر غیر مطمئن۔ ظفر مرزا کی کارکردگی پر عدم اعتماد تاہم عہدے سے ہٹانے کا معاملہ حکومت پر چھوڑنے کی استدعا منظور کر لی۔ از خود نوٹس کے دوران چیف جسٹس نے کہا، تھوڑی مشکل پر حکومت مہرے بدل دیتی ہے۔ وزیر اعظم کی ایمانداری پر شک نہیں، لیکن کابینہ ارکان پر الزامات ہیں۔ مشیروں اور معاونین کی فوج سے کچھ نہیں ہونا۔ وزیر اعظم کام کے 10 بندوں کا انتخاب کر لیں۔ لاک ڈاؤن پر ہمیں کوئی ایشو نہیں مگر پلان تو ہونا چاہیے۔ پارلیمان کا اجلاس بلانے میں کیا ڈر ہے؟ سپریم کورٹ نے سندھ حکومت کی کارکردگی پر بھی سوال اٹھا دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے، 8 ارب روپے کا راشن تقسیم ہوا لیکن غریب کو پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ وقت آ رہا ہے جب لوگ کراچی میں پولیس اور سرکاری گاڑیوں پر حملے کریں گے۔ پنجاب، سندھ اور اسلام آباد انتظامیہ سے کورونا متاثرین کے لیے امدادی کاموں کی تفصیلات اگلے پیر تک طلب۔ بین الاضلاعی سفر کے لیے پنجاب کی کورونا سرٹیفکیٹ کی شرط بھی کل عرم۔ ہماری کاوشوں پر کسی کو شک ہے تو آ کر خود دیکھ لے۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے پروگرام ہو کیا رہا ہے میں کہا، 6 لاکھ خاندانوں کو راشن اور پیسے پہنچا چکے ہیں۔ ہم خاموشی سے لوگوں کے گھروں تک راشن پہنچا رہے ہیں۔ ہم نے مناسب سدباب نہ کیے، دیر کر دی تو وبا رکے گی نہ، اموات اور نہ ہی معیشت سنبھلے گی۔ آج ہمارے ہاتھ میں ہے کہ لاک ڈاؤن کرنا ہے یا نہیں۔ آپ کا نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی سے پہلے یہ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو کا جو سوچ اور نظریہ ہے، یہ اس وقت کرونا کے خلاف جو ہماری قومی یکجہتی ہے اس کو پارا پارا کرنے کے مترادف ہے۔ سندھ حکومت میڈیا پر سیاست نہیں عملی اقدامات کرے۔ معاون خصوصی فردوس عاشقوان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنی 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنا رکھی ہے۔ پریس کانفرنس کے بجائے تجاویز اجلاس میں پیش کرتے، کسی بھی مسئلے کا حل الزام تراشیوں سے نہیں ہوگا۔ سندھ میں موجود لوگ پاکستان کے ہی شہری ہیں۔ وفاق نے سندھ حکومت کو کسی کام سے نہیں روکا۔ ملک بھر کے 20 لاکھ خاندانوں میں 25 ارب سے زائد تقسیم۔ رواں ہفتے 45 لاکھ مستحق افراد کو رقم کی فراہمی مکمل کر لی جائے گی۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا، دوسرے مرحلے میں 75 لاکھ مستحقین کو امداد کی فراہمی ہوگی۔ عوام کی شکایات پر پنجاب سے 36، سندھ سے 26 اور کے پی سے 10 لٹیرے زیر حراست۔ 72 جعلسازوں کے خلاف 64 FIRs بھی درج۔ وزارت داخلہ کا کرتارپور راہداری سمیت تمام بارڈرز مزید 2 ہفتے بند رکھنے کا اعلان۔ شیخ رشید نے کہا، ٹرین سروس بھی رمضان المبارک تک معطل رکھی جائے گی۔ آزاد کشمیر حکومت نے لاک ڈاؤن میں 21 اپریل تک توسیع کر دی۔ وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے کہا، رمضان المبارک اور مساجد سے متعلق متفقہ پالیسی کا اعلان مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ جو پاکستان کے اوپر یہ کرونا کا اتنا بڑا عذاب آیا ہوا ہے، جو ساری دنیا میں آیا ہوا ہے، بدقسمتی سے دنیا میں بھی لیکن ہمارے ملک میں جدھر پہلے ہی حالات اچھے نہیں تھے، غربت بڑھ رہی ہے۔
تو میں آپ سب کو یہ جو چاہتا ہوں کہ میرے جو پرائم منسٹر ریلیف فنڈ ہے اس میں پیسے ڈالیں. ہم نے جو ٹوٹل ابھی تک پیسہ جمع کیا ہے ریلیف کے لیے وہ ہے $8 ارب اپنے اوورسیز پاکستانیز کی ڈونیشن سے. انشاءاللہ ہم اس کرونا کی جہاد میں کامیاب ہوں گے. کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حکومت کو مزید فنڈز کی ضرورت. وزیر اعظم پاکستان نے اوورسیز پاکستانیوں سے امداد کرنے کی اپیل کر دی. ویڈیو بیان میں کہا کہ کرونا کا عذاب پاکستان سمیت دنیا بھر میں آیا ہے. لاک ڈاؤن کے باعث پاکستان میں غربت میں اضافہ ہوا. وزیر اعظم کا لاک ڈاؤن کے دوران گرفتار افراد کی رہائی کا حکم. بیرون ملک سے 40,000 پاکستانی مزدوروں کو واپس لانے کی تیاری کی ہدایت. لاک ڈاؤن کے دوران طلبہ کے لیے گھر بیٹھے آن لائن تعلیم. وزیر اعظم عمران خان نے ٹیلی اسکول چینل کا آغاز کر دیا. چینل کل سے صبح 8 تا شام 6 بجے پہلی سے 12ویں جماعت تک آن لائن تعلیم دی جائے گی. وزیر اعظم نے کہا کرونا کی وجہ سے ملک میں ایسے حالات ہیں، کرونا وبا کی وجہ سے بچے گھروں تک محدود ہیں، ہم صحت اور تعلیم میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں. کورونا وائرس کے خلاف لڑنے والے خود وائرس کا شکار. پشاور اور لاہور میں بھی ڈاکٹرز کورونا وائرس سے متاثر. PIC کے سینئر پروفیسر میں کورونا کی تشخیص. پروفیسر آفتاب یونس کو سرجری سے روک کر PKLI میں قرنطینہ کر دیا گیا. نشتر ہسپتال ملتان کے مزید 2 ڈاکٹرز کورونا کا شکار. مجموعی تعداد 26 ہو گئی. KP میں کورونا رسپانس ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر اکرام اللہ وائرس کا شکار، گھر میں ہی قرنطینہ کر لیا. وزیر صحت KP نے ہیرو قرار دے دیا. مزید سینکڑوں افراد کورونا سے متاثر. مجموعی تعداد 5,493 تک جا پہنچی. 7 افراد جان کی بازی ہار گئے. مرنے والوں کی تعداد 93 ہو گئی. پنجاب میں 2,672 کیسز، سندھ میں 1,452، KP میں 744 اور بلوچستان میں 230 افراد زیر علاج. گلگت بلتستان میں 224، اسلام آباد میں 131 اور آزاد کشمیر میں 40 افراد متاثر. 44 افراد کی حالت نازک، جبکہ 1,095 افراد کورونا وائرس کو شکست دے کر گھر منتقل ہو چکے. عوام کی بے احتیاطی کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا سبب بن گئی. لاہور میں ایک شخص نے 39 افراد میں کورونا وائرس منتقل کر دیا. لاہور میں ہی بہن بھائی میں کورونا مثبت، بچوں کو اسپتال بھیجتے ہوئے ماں اشکبار. KP میں MPA فضل الہی کے بھتیجے کی منگنی میں 200 مہمان شریک. پشاور کے نواحی علاقوں میں نتائج کے لیے اسکول کھول دیے گئے. کورونا کے خلاف پاکستانی سائنسدانوں کی اہم کامیابی. ڈاؤ یونیورسٹی کی ریسرچ ٹیم نے صحت یاب مریضوں کے خون سے دوا تیار کر لی. وائرس کے خلاف قوت مدافعت بڑھائی جائے گی. پروفیسر محمد سعید قریشی کا کہنا ہے ویکسین کا تجربہ جانوروں پر کر لیا، متعلقہ اداروں سے منظوری کے بعد انسانوں کو ویکسین دے سکیں گے. ڈاکٹر شوبھا لکشمی کہتی ہیں یہ طریقہ علاج پلازما تھراپی سے مختلف ہے. بلوچستان ہائی کورٹ نے صوبائی کابینہ سے من پسند افراد کی چھٹی کر دی. وزیر اعلیٰ بلوچستان کے تمام معاونین خصوصی کی تقرری غیر قانونی قرار. بلوچستان ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے فیصلہ سنا دیا. عدالت نے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے نصف درجن سے زائد معاونین خصوصی کو وصول شدہ تنخواہوں کے علاوہ دیگر تمام مراعات بھی واپس کرنے کا حکم دے دیا. عبدالعلیم خان کی ایک بار پھر پنجاب کابینہ میں واپسی. بطور سینئر صوبائی وزیر حلف اٹھا لیا. حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی بھی شرکت. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ کورونا پر قابو پانے کے لیے لاک ڈاؤن کی حکمت عملی کامیاب رہی. عوام کی حفاظت اولین ترجیح ہے. پاک فوج کا تربیتی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا. حادثے میں 2 پائلٹ شہید. ISPR کے مطابق مشاق طیارہ معمول کی تربیتی پرواز پر تھا. شہداء میں انسٹرکٹر پائلٹ میجر عمر اور تربیتی پائلٹ لیفٹیننٹ فیضان شامل ہیں. میجر عمر گجرات اور لیفٹیننٹ فیضان چکوال کے رہائشی تھے.
LOC पर तीसरे रोज भी भारत की इश्तियाल अंगेजी। भारतीय फायरिंग से 2 साला बच्चा मोहम्मद हसीब शहीद, खातून समेत 4 शहरी शदीद जख्मी। पाक फौज का भारतीय फोर्सेस को मुंह तोड़ जवाब। फौजी चौकियों को निशाना बनाया। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। फायर बंदी के खिलाफ वर्जियों पर एहतजाज। कोरोना से 1,16,000 हलाकतें, मुतासरीन की तादाद 18,76,000 से जायद। अमरीका में 22,000 से जायद अमवात। इटली में 19,899 अफराद जान से गए। स्पेन में हलाकतों की तादाद 17,843 तक जा पहुंची। सऊदी अरब में मजीद 472 अफराद मुतासिर, तादाद 4,934 हो गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 6 अफराद जाँ बहक, तादाद 65 हो गई। सेहतियाब होने वालों की तादाद 4,35,000 से तजावुज़। कातिल वायरस से 24 घंटों के दौरान बरतानिया में मजीद 717 अफराद हलाक हो गए। लॉकडाउन में मजीद 2 से 3 हफ्तों की तौसीह का इम्कान। मैनचेस्टर सेंट्रल कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स को NHS नाइटिंगेल नॉर्थ वेस्ट हस्पताल में तब्दील कर दिया गया। 2 हफ्तों की कलील मुद्दत में तैयार होने वाला यह अस्पताल 750 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। कनाडा में कोरोना वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 24,383 हो गई। मूजी वायरस से अब तक 717 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। ओंटारियो में भी कोरोना वायरस के 401 नए केसेस सामने आ गए। तवील लॉकडाउन के बायस गुलशन वीरान, बाहर के दिल नशीन नज़ारे हैरान और पंछी परेशान। इंसान घरों में महदूद हुए तो फैसलाबाद के गटवाला पार्क के हज़ारों पंछी राह तकने लगे। मौजों की सैर कराती कश्तियां भी इंसानों की मुंतज़िर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं इशाल सुलेमान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं आपके साथ राफ़िया आबा। नाज़रीन, लॉकडाउन कल ख़त्म नहीं होगा। हुकूमत ने फैसला कर लिया तो फिर कब ख़त्म होगा? इसका फैसला कल किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध के शिकवे और फिरदौस आशिक अवान के जवाब शिकवा का जिक्र भी होगा इसी बुलेटिन में। लेकिन सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी शरीक थे। मुलाकात में मुल्की सिक्योरिटी और दाखिली सूरत हाल पर मुशावरत की गई। कोरोना से मुल्क में पैदा होने वाली सूरत हाल और इक़दामात पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने लॉकडाउन के दौरान मुल्क में तैनात फ़ौज और सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आज़म को भारत की जानिब से LOC पर जारी जारहियत पर ब्रीफिंग भी दी गई है। मुलाकात का अहवाल जानेंगे। फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। जी फ़हीम, बताइएगा। जी, आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ। तो उस इजलास के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान से राय मुलाकात में मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी और दाखिला की सूरत हाल पर जो है वो मुशावरत की गई और कोरोना वायरस से मुल्क में पैदा होने वाली जो सूरत हाल है और उस हवाले से जो इक़दाम उठाए गए हैं उस पर भी बातचीत की गई। जरा ये बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने लॉकडाउन के दौरान मुल्क भर में जो तैनात पाक फौज और बिलखुसूस जो दीगर सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी कारकर्दगी की सराहा और मुलाकात में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के किरदार को भी सराहा गया। जबकि कोरोना से निपटने के लिए जो इमदाद और रिलीफ के वफाक समेत 4 क्रिकेट बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर में जो तकसीम है उस पर भी बातचीत की गई। मुलाकात में वज़ीर आज़म को भारत की जानिब से जो LOC पर जारियत है उस पर भी ब्रीफिंग दी गई है और LOC पर जो बिला इख्तियार फायरिंग की जा रही है और बिलखुसूस जो शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है और पाक फौज की जो जवाबी कार्रवाई है इस हवाले से भी वज़ीर आज़म इमरान खान को आगाह किया गया और वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो LOC पर जारी कशीदगी है इसकी उन्होंने मजम्मत की और से ये मुतालबा किया कि वो जंग की तरफ लड़ रही है। जी ठीक है, हम मुलाकात बारे आप बता रहे थे। फ़हीम, आपका बहुत शुक्रिया।
लॉकडाउन कल खत्म नहीं होगा, हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है। कब खत्म होगा इसका फैसला कल किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी का इजलास हुआ है। लॉकडाउन में तोसी का फैसला कौमी राबता कमेटी का इजलास कल होगा। सिंध का वफाक से लॉकडाउन में 14 रोज़ की तोसी का मुतालबा कौमी राबता कमेटी के इजलास में मुराद अली शाह ने कहा, वज़ीर आज़म साहब आपकी लीडरशिप में मईशत को बहाल करेंगे, लेकिन अभी आवाम को कोरोना से बचाना है। कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं। एक मरीज़ की 6 घंटे में मौत वाक़या हो गई। आप जो अहकामात देंगे उनको फॉलो किया जाएगा। जो चीज़ें खोलना चाहते हैं वो लिस्ट फराहम कर दें। कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए क़यादत की अहम बैठक। कौमी राबता कमेटी का मुल्क भर में लॉकडाउन में तोसी का फैसला। कितने दिन की तोसी होगी, ऐलान कल किया जाएगा। सिंध ने वफाक से लॉकडाउन में 14 रोज की तोसी का मुतालबा किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, वज़ीर आज़म साहब आपकी लीडरशिप में मईशत को बहाल करेंगे, लेकिन अभी आवाम को कोरोना से बचाना है। कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं। एक मरीज की 6 घंटे में मौत हो गई। मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म से कहा, आप जो अहकामात देंगे फॉलो किया जाएगा। जो चीजें खोलना चाहते हैं वो लिस्ट भी दे दें। वज़ीर आज़म ने बड़े फैसलों से कबल मुशावरत का वज़ीर आला सिंध का मुतालबा मान लिया। आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वज़राए आला ने कोरोना वायरस से निमटने के लिए की गई कोशिशों से आगाह किया। कोरोना की लैब टेस्टिंग सहूलतें बढ़ाने और अवामी आगाही मुहिम मजीद मौसर अंदाज में जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आज़म ने बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने की हिदायत की। इजलास में तय पाया कि तामीराती सेक्टर का पहला फेज कल से खोला जाएगा। यहाँ बुलेटिन में शामिल है एक ब्रेक। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन को 3 हफ्ते हो गए हैं। इम्कान जाहिर किया जा रहा है पार्लियामेंट आज लॉकडाउन में मजीद 2 से 3 हफ्तों की तौसीह कर देगी। कातिल वायरस से 24 घंटों के दौरान मजीद 717 अफराद हलाक हो गए हैं। लंदन में हमारे साथ ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान मौजूद हैं। आइए उनसे हम मजीद अपडेट्स लेते हैं। जी गुलाम हुसैन अवान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, बरतानिया में आज 3 वीक जो है वो मुकम्मल हुए हैं, जो कि लॉकडाउन किया गया था 23 मार्च को। और आज जो है वो बरतानिया की कैबिनेट जो है वो इस बारे में इसको एक्सटेंड करने के बारे में जो है वो गौर करेगी। और इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि मज़ीद जो है वो 2 से 3 हफ्ते जो है वो मज़ीद लॉकडाउन जो है वो एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि अभी यूके के अंदर जो है वो कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद भी जो है वो बढ़ रही है। आज वैसे तो पिछले 2 दिन से जो है वो कम हुई है। आज 717 अफराद जो है वो कोरोना वायरस की वजह से जो है वो जाँ बहक हुए हैं, जबकि हज़ारों केस नए आए हैं। अब जाँ बहक होने वालों की तादाद बरतानिया के अंदर 11,000 से क्रॉस कर चुकी है। बरतानी वज़ीर आज़म जो है उनकी तबीयत में जो है वो कुछ बेहतरी आ रही है, लेकिन अभी तक उन्होंने हुकूमती अमूर जो है वो संभालने शुरू नहीं किए। और जबकि नेशनल जो हेल्थ सर्विस है उनके मुताबिक अभी बरतानिया के अंदर जो है वो कोरोना वायरस से मज़ीद हलाकतों में इजाफ़ा भी हो सकता है, चूँकि अभी बहुत सारे लोग हस्पताल के अंदर जो है वो ज़ेर इलाज हैं। और आपको बताऊं कि आज अगर बरतानवी कैबिनेट ने जो है इसके लॉकडाउन के अंदर मज़ीद एक्सटेंड किया, तो इससे जो है वो जो बरतानिया के अंदर बेरोज़गार हैं उनकी तादाद में जो है वो इजाफ़ा भी हो सकता है, जिससे जो है वो गवर्नमेंट मुख्तलिफ रिलीफ पैकेजेस का ऐलान कर रही है ताकि जो है वो लोगों की मुश्किलात कम की जा सकें। जी, मैनचेस्टर सेंट्रल कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स को NHS टाइगल नॉर्थ वेस्ट अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। 2 हफ्तों की कलील मुद्दत में तैयार होने वाला ये अस्पताल 750 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। मैनचेस्टर सिटी सेंटर के सेंट्रल कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में NHS नाइटिंगेल नॉर्थ वेस्ट अस्पताल तामीर कर दिया गया, जिसमें नॉर्थ वेस्ट के सैकड़ों मरीजों का इलाज हो सकेगा, जिन्हें ICU की सहूलियात के अलावा ऑक्सीजन बहम पहुंचाने के लिए BOC के 2 बड़े टैंक भी लगाए गए हैं। अस्पताल के CEO माइकल मैककॉथ ने अपने ट्वीट में कहा है कि मैं आज ये बात फ़ख्र से कह सकता हूँ कि यह अस्पताल हमारी आर्मी और NHS की कोशिशों से कलील मुद्दत में मुकम्मल हुआ है। कनाडा में कोरोना वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 24,383 हो गई, जबकि मूजी वायरस से अब तक 717 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। ओंटारियो में कोरोना वायरस के 401 नए केसेस सामने आ गए, जिनमें से 21 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। ओंटारियो में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 7,000 से तजावुज़ कर गई है। टोरंटो के डाउनटाउन के पनाह गुज़ीन कैंप में 4 कोरोना के मरीज़ सामने आने पर
ہوم فرسٹ سوسائٹی کی CEO پیٹراکا ملر کا کہنا ہے کہ کرونا کے باعث لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دیگر شیلٹر ہومز کو بھی کرونا کے حوالے سے چیک کرنا ہوگا۔ دوسری طرف نیو بزنس ویک کی ایک فیملی نے کرونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر کام کرنے والوں کو مدد فراہم کرنے والی 5 تنظیموں کو $50,000 دینے کا اعلان کیا ہے۔ اور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر ممتاز حسین راٹھور کے صاحبزادے سابق وزیر برقیات آزاد کشمیر فیصل ممتاز حسین راٹھور میں مقیم کشمیری پاکستانی کمیونٹی کے لیے پیغام دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے WHO کے جاری کردہ احتیاطی پروٹوکول کو اختیار کرنا ہوگا۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ کرونا ایک عالمی وبا بن چکا ہے اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوں گی۔ WHO کے پروٹوکول کے مطابق ہمیں احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا ہوگا۔ آپ جس بھی ملک میں مقیم ہیں، جس بھی ریاست میں موجود ہیں، آپ وہاں کی حکومت کی گائیڈ لائن پالیسی کو فالو کریں، وہاں کے قوانین کا احترام کریں۔ اس سے آپ اس وبا سے بھی بچ سکیں گے اور پاکستان کا وقار بھی بلند ہوگا۔ اگر آپ اپنے ملک میں واپس آنا چاہیں یا آپ کو آنے کا موقع ملتا ہے تو آپ کو اپنے آبائی علاقوں میں جانے کے لیے اسکریننگ کرنا ہوگی۔ اس سے آپ اور آپ کے پیارے اس وبا سے محفوظ رہ سکیں گے۔ کرونا کا اس وقت تک کوئی علاج نہیں، احتیاط ہی اس کا علاج ہے۔ تو آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ احتیاط کیجیے اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے۔ شکریہ۔ متحدہ عرب امارات کے معروف بزنس مین اور ممبر آف بورڈ چیمبر آف کامرس ابوظہبی خان زمان سرور نے کہا ہے کہ اوورسیز میں مقیم مہیر پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی کرونا کے خلاف جاری جنگ میں دل کھول کر عطیات دیں۔ انہوں نے وزیر اعظم ریلیف فنڈ میں 50 لاکھ روپے عطیہ کرنے کے ساتھ اپنے آبائی علاقے میں بھی امدادی سامان بھیجا ہے۔ مزید تفصیلات سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ ڈونیٹ جو ہے نا 50 لاکھ پاکستانی ڈونیٹ کر رہا ہوں۔ خان زمان سرور متحدہ عرب امارات کی ریاست ابوظہبی میں مقیم معروف کاروباری شخصیت ہیں، جنہوں نے ابتدائی دنوں میں ایمریٹس ریڈ کریسنٹ کے ساتھ مل کر شوکت خانم کے لیے $1,50,000 فنڈ ریزنگ بھی کی۔ گزشتہ روز 92 نیوز کی جانب سے وزیر اعظم ریلیف فنڈ کے حوالے سے کی جانے والی ٹیلی تھون میں انہوں نے 50 لاکھ روپے عطیہ کیے اور مزید بھی مدد کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ ڈونیٹ جو ہے نا 50 لاکھ پاکستانی ڈونیٹ کر رہا ہوں۔ اپنے خصوصی پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ 92 نیوز کی ٹیلی تھون میں کافی فنڈ ریزنگ ہوئی، لیکن ہمیں پاکستان کی ضرورت مند افراد کی مزید مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اپیل کرتے ہیں کہ اوورسیز صاحب حیثیت پاکستانی پاکستان میں اس مہم کا حصہ بنے۔ 92 چینل سے جو وزیر اعظم کا فنڈ ریزنگ کا پروگرام چلا، الحمدللہ اس میں کافی حد تک جو ہے نا فنڈ ریزنگ ہوئی، اور یہ فنڈ ریزنگ ہوئی مگر یہ کافی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو بار بار جو ہے نا اپنے ملک میں غریبوں کے لیے اور ہاسپٹلوں میں جو مطلب ہے اس کے ریکوائرمنٹ ہے، ڈاکٹروں کے لیے، نرسوں کے لیے، تو اس کے ہمیشہ کے لیے مدد ہیلپ کرنا چاہیے۔ خاص کر ہم لوگ اوورسیز جو پاکستانی ہیں یہ بہت پہلے بھی کر چکے ہیں اور ابھی بھی موقع ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کے عوام کی خوش قسمتی ہے کہ انہیں عمران خان جیسا لیڈر ملا جو دن رات محنت کر رہا ہے تاکہ اس خوف کے ماحول میں غریبوں کو بھوکا نہ سونا پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ عمران خان جیسی شخصیت وزیر اعظم پاکستان کے لیے دیا ہوا ہے، تو یہ ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے۔ وہ دن رات ایک کر کے جو ہے نا اپنا مہم چلا رہے ہیں، کبھی دیکھے تو بلوچستان میں ہیں، کبھی دیکھے تو پشاور میں ہیں، کبھی دیکھے تو کراچی میں ہیں، اور ہر ایک چیز پہ اس کی اپنی نگاہ ہیں اور خیال رکھتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان کا ہاتھ بٹھائیں اور اس کے فنڈ ریزنگ میں بار بار مطلب پیسے یا ہیلپ دیتا رہیں۔ چیئرمین ابراہیمی گروپ آف ریسٹورنٹ خان زمان کا اپنے پیغام میں یہ بھی کہنا تھا کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ نے انہیں توفیق دی ہے۔ وزیر اعظم کے ریلیف فنڈ میں انہوں نے 50 لاکھ دیے، وہ مزید بھی مدد کریں گے۔ شروع میں اپنے آبائی گاؤں علاقے میں بھیجیں اور پھر اس کے بعد جیسے 50 لاکھ کل کے فنڈ ریزنگ میں ڈالیں، تو یہ کوئی زیادہ وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور بھی توفیق دے اور ہم انشاءاللہ آئندہ کے لیے پھر کریں گے
खान जमान सरवर ने UAE के हुक्मरानों हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान और हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि हमें हुकूमत की हदायत पर सख्ती से अमल करना चाहिए और घरों से ना निकलें। सैयद मुदस्सर खशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। ग़िज़ाई माहिर क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइट कंसल्टेंट आदिया वहाज ने 92 न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हिफाजती तदाबीर के साथ साफ़ पानी, मुतवाज़न ग़िज़ा और वर्जिश कोरोना वायरस के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाती है। मुदाफ़ती निज़ाम को तवाना रखने के लिए प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ा, भरपूर नींद और वर्जिश करना भी इंतहाई ज़रूरी है। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, कोरोना वायरस की वबा पूरी दुनिया में फैली हुई है, लॉकडाउन की सूरत हाल है और लोग अपने घरों में महदूद हैं। मुझे कहना था कि कुछ हद तक आप इस वबा से अपनी डाइट पे कंट्रोल करके भी बच सकते हैं, यानी इम्यून सिस्टम बूस्ट करके। तो इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए आपको कौन से किस खुराक का इस्तेमाल करना है, उसमें विटामिन सी का इस्तेमाल कीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फलों और सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए और प्रोसेस फूड्स। अच्छा, ज़्यादातर लोग बात करें इम्यून सिस्टम बूस्ट करने की। इम्यून सिस्टम जिन चीज़ों से वीक होता है उसको भी हमने मद्देनज़र रखना है। प्रोसेस फूड, डीप फ्राइड आइटम्स और सोडाज़ और शुगरी ड्रिंक्स वगैरह से इम्यून सिस्टम आपका वीक होता है, तो काइंडली इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। इसके बाद मैं कुछ आपसे मिथ्स के बारे में बात करूँगी कि कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं कि अदरक, शहद और लीमू के इस्तेमाल से मुकम्मल तौर पर कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेशक लीमू में विटामिन सी है, वो बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का, उससे आप मुकम्मल तौर पर बच नहीं सकते, लेकिन कुछ हद तक आप ऑब्वियसली इम्यून सिस्टम आपका बूस्ट होगा तो वो आपको फ़ायदा देगा। यहाँ बुलेटिन में शामिल है एक ब्रेक। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। रूस में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर शफ़कत अली खान कहते हैं पाक रूस सियासी, सिफारती, मुआशी और दीगर शोबों में अच्छे और मजबूत ताल्लुक़ बनाना उनकी अवलीन तरजीह होगी। पाकिस्तानी सिफारतखाना हम वक्त हम वतनों की खिदमत के लिए हाजिर है। मास्को में नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद घुमन से गुफ्तगू में उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सफारतखाना पाकिस्तान मास्को में और मेरे साथ मौजूद हैं सफ़ीर पाकिस्तान मोहतरम जनाब शफ़कत अली खान साहब। इनसे पूछते हैं कि रूस में कोरोना वायरस की क्या सूरत हाल है और रशिया में पाकिस्तानियों को कौन से मसाइल दरपेश हैं। देखिए जी, बात यह कि रूस कोई बाकी दुनिया से कटा हुआ नहीं है जहाँ तक इस मसले का ताल्लुक है। पूरी दुनिया में जिस तरह ये चैलेंज बन गया तो रूस में भी ये प्रॉब्लम है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि रूस को इस तरह नहीं है कि जी दुनिया का सबसे बड़ा मसला यहाँ रूस में ही है इस कोरोना वायरस का। बाकी ममालिक की तरह, यूरोप की तरह यहाँ भी है। यहाँ भी गवर्नमेंट ने बड़ा रैपिड एक्शन लिया है। स्टार्ट में जिस तरह कई ममालिक में हुआ कि शुरू में कि ऐसी एक वबा है जिसका पूरी तरह इदराक करना आसान नहीं होता है और ये पहली दफ़ा ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है। तो शुरू में 18 मार्च को रूसी हुकूमत ने दर्जा बदर्जा इक़दाम उठाए हैं। 18 मार्च को उन्होंने एयरपोर्ट बंद किए अपने, फिर उसके बाद अप्रैल का पहला हफ्ता उन्होंने लॉकडाउन का ऐलान किया, अब उसको 30 अप्रैल तक एक्सटेंड कर दिया है। और बाकी तादाद जो है रूस में अभी कहते हैं कि 15,000 क्रॉस हो चुकी है मरीजों की, लेकिन इनका सेहत का निज़ाम काफ़ी रोबस्ट है, काफ़ी इनमें स्ट्रेंथ है, डॉक्टर्स हैं, इनके पास लैब्स हैं, अस्पताल हैं। लेकिन इस तरह शहर में लॉकडाउन भी इस तरह है कि कर्फ्यू नहीं है बाकी ममालिक की तरह कि आप फार्मेसी, ग्रोसरी स्टोर तक जा सकते हैं, अस्पताल स्कूल और दुकानें बंद हैं। तो उसी हिसाब से मतलब है कि हमें यहाँ रहने वालों को अंदाजा है कि रूसी हुकूमत इसको चैलेंज को निपट रही है, अच्छी तरह निपट रही है और इनमें सलाहियत है इसको निपटने की। सर, रूस में पाकिस्तानी जी उसी में मैं आपको बताता हूँ कि जी पाकिस्तानियों की जो मसाइल हैं वो दो तरह से हैं जी। एक तो बात यह कि जाहिर बात है बाकी उस मुल्क में रहने वाले लोगों की तरह थोड़ा सा परेशानी है कि किसको किस वक्त अल्लाह रहम करे, बीमारी लगती है, किस तरह लगती है, इसमें भी साइंस अभी तक रिसर्च कर रही है। लेकिन एक चीज़ की मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी जो कम्युनिटी यहाँ है बड़ी कानून पसंद और मुकामी हुकूमत को उससे कोई अभी तक कोई शिकायत नहीं है, बहुत अमन पसंद, कानून पसंद लोग हैं। तो हमें अभी तक जो फीडबैक मिल रहा है, हमारी कम्युनिटी जो मुकामी हुकूमत के तमाम एडवाइजरीज और कवानीन पे अमल कर रही है। सोशल डिस्टेंसिंग, घर में रहना, ये इस मामले में हमें कोई परेशानी, कोई शिकायत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक तबका है स्टूडेंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स के साथ ये मसला हो गया है कि उनका यूनिवर्सिटियां बंद हो गई, लेकिन उसमें सफारत खाने भी उनके साथ राब्ते में हैं। रूसी हुकूमत ने खुद कहा है कि वो अपने हॉस्टल्स में रह सकते हैं।
दूसरा तबका ये हो गया। तीसरे हैं कि जो बिजनेस वगैरह के लिए लोग आए थे वो बाकी यहाँ फंस गए, लॉकडाउन हो गया, फ्लाइट्स बंद हो गई हैं, या कोई सेहत के लिए आए थे, कारोबार के लिए आए थे, अजीजों से मिलने आए थे, इस तरह की। लेकिन वो तादाद अभी कलील है। हमें जितने लोगों ने रब्ता किया कोई 15 के करीब लोग हैं, वो हुकूमत के साथ राब्ते में हैं इस्लामाबाद में। और तीसरा तबका है जो कारोबारी हजरात थे, उनका कारोबार ठप हो गए। तो हमारे स्टूडेंट्स को और कारोबारी हजरात जो पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ रह रही थी, उनको एक बड़ा मसला एकदम आया कि ये सूरत हाल इतनी तेज़ी से तब्दील हुई है कि लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए, खाने पीने का मसला आ गया। उसमें सफारत खाने ने जिस पाकिस्तानी ने रब्ता किया, फिर सफारत खाने ने खुद बढ़ के जितनों से वो खुद रब्ता कर सकते थे किया है। और अभी तक जितनी हमें दरखास्त 162 लोगों की, हमारे भाइयों की दरखास्तें आई थी कि जो मुश्किल में फंसे हैं राशन की वजह से, उन सबको राशन पहुँचाया है। कोरोना वायरस के खौफ ने लंदन भर में ईस्टर की खुशियों को मांद कर दिया। हुकूमती हिदायत पर तमाम चर्च बंद रहे। लोगों ने घरों से ऑनलाइन दुआया तकरीबात में शामिल होकर खुशियों को तकसीम किया। मसीही कम्युनिटी ने इस बार कोरोना वायरस से निजात की दुआएं पूरी दुनिया के लिए बिला तफरीक मांगी और रौनकें बहाल होने की उम्मीद भी जाहिर की। मज़ीद तफसीलात वसीम काज़मी की रिपोर्ट में देखिए। लंदन और गिरदोनवा में ईस्टर के पुरमसरत मौके पर पहली बार ऐसा हुआ है कि बरतानवी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने अपने घरों में रहते हुए ईस्टर की खुशियां मनाई और मुख्तलिफ कम्युनिटी चैनल्स में ऑनलाइन दुआया तकरीबात में शिरकत की। लॉकडाउन की वजह से हम इबादत नहीं कर पाए चर्च में, और हमने ऑनलाइन जो है वो सर्विस की। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि ना सिर्फ यूके से बल्कि अमेरिका से, पाकिस्तान से, सऊदी अरब से, दीगर ममालिक से भी लोग जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, और बहुत सारी लोगों ने जो है ना इस इबादत में हिस्सा लिया। और हमारी ये दुआ है कि खुदा जल्द से जल्द इस वबा को दूर करे। हमारे दिल जो है अपने लोगों के लिए धड़कते हैं जो कि मुसीबत में, मुश्किल में, ख़ास तौर पर जो हमारे पाकिस्तान बहन भाई और जो NHS का जो स्टाफ है यहाँ पे भी, हम उनके लिए कंसर्न है। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको ईस्टर की बहुत बहुत मुबारक हो। आज का दिन हम सब मसीही बहन भाइयों के लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हम सब के गुनाहों की खातिर सलीब पर अपनी जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और उनके जी उठने की खुशी में हम ईस्टर का दिन मनाते हैं। कोरोना वायरस के खतरात और जानलेवा असरात के पेश नज़र तमाम चर्चिस को चर्च ऑफ इंग्लैंड और हुकूमती हदायत पर बंद रखा गया और इंटरनेट की सहूलत को इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन इबादत में हिस्सा लिया गया। लोगों का कहना था कि वो अपने खानदानों के साथ ईस्टर की खुशियाँ मना रहे हैं, मगर दुनिया भर के लिए दुआगो हैं कि खुदावंद इस वबा से दुनिया के तमाम इंसानों को निजात दिलाए। यकीनी तौर पर ये एक मुश्किल वक्त है, मगर हमको खुद को और दूसरों को भी महफूज रखना है। इस ईस्टर के मौका पर आप सबको हमारे चर्च की जानिब से और हमारी फैमिली की जानिब से बहुत बहुत ईस्टर मुबारक हो। और हम यही दुआ करते हैं कि जैसे खुदा यीशु मसीह ने कुर्बान होकर हमें मोहब्बत का सबक दिया, वैसे ही हम दूसरों में मोहब्बत बांटें। कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से तमाम इबादत गाहें, चर्चेस बंद हैं, जिसकी वजह से हम चर्च में हमने इबादत तो नहीं की, लेकिन बाइबल टीवी के वसीला से और अपने पासबान की काविशों के वसीला से हमने आज की इबादत जो है ऑनलाइन देखी और अपने घरों में बैठ के अपने खुदा का हमने शुक्र अदा किया। इस मौके पर मलका बरतानिया और दी मनार चर्च ऑफ इंग्लैंड के हेड की जानिब से पैगामात भी जारी किए गए, जिनमें मलका बरतानिया ने कहा कि वो कोरोना वायरस से मुतासिर होकर जान की बाजी हारने वाले अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर की शरीक हैं और उम्मीद करती हैं कि जल्द ही इस वबा के अंधेरे खत्म होंगे और रोशनी एक बार फिर से लोगों का इस्तकबाल करेगी। बरतानिया की तारीख में पहली बार ईस्टर के मौका पर लंदन भर के तमाम चर्चेस बंद रहे, लेकिन लोगों ने ऑनलाइन इबादत में शिरकत करके पूरी दुनिया के लिए कोरोना वायरस से बचाव की दुआएं की। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। बर्मिंघम में ब्रिटिश पाकिस्तानी मसीही बरादरी ने कोरोना वायरस के बायस समाजी फासले और लॉकडाउन की वजह से ईस्टर का अहम त्यौहार घरों के अंदर ही मनाया। पास्टर अजमल चुगताई ने गीत गाकर वीडियो लिंक के जरिए अहम पैगाम भी दिया। मजीद अहवाल आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। कोरोना की वबा के बायस समाजी फासले और सेल्फ आइसोलेशन ने मजहबी इज्तिमात को भी नामुमकिन बना दिया। लॉकडाउन के दौरान मसीही त्यौहार ईस्टर घरों के अंदर ही मनाया गया। ये ऐसे त्यौहार हैं जिनमें आप खास रसूमात और पकवानों के जरिए दूसरों के साथ मेल जोल बढ़ाते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के आलमी वबा के फैलाव को रोकने के लिए ब्रिटिश पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने समाजी दूरी के कवायद का एहतराम के बायस घरों के अंदर रहकर मजहबी त्यौहार निहायत एहतराम और अकीदत से मनाया। मौके पर ब्रिटिश पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी रहनुमा पास्टर अजमल
اجمل چغتائی نے 92 نیوز کے ذریعے مسیحی برادری کے نام پیغام میں کہا کہ یہ مشکل وقت ہے، ایسے حالات میں ہم اپنے یسوع مسیح کے پیغام کو گھروں میں ہی لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، جس کے لیے 92 نیوز کے شکر گزار ہیں، جنہوں نے ہمارا میسج لوگوں تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ میں اپنی طرف سے، اپنے خاندان اور اپنے چرچ کی طرف سے UK کے مسیحیوں کو، پاکستان کے مسیحیوں کو اور دنیا بھر کے مسیحیوں کو یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی خوشیاں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ میری دعا ہے کہ خداوند ہماری دعاؤں کو، ہماری التجاؤں کو جو ہم اپنے گھروں میں بند ہوئے ہیں، بیٹھ کر رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور اس کرونا وائرس کو پوری دنیا سے ختم کرے اور تمام دنیا کو اپنی پناہ میں رکھے۔ ایسٹر مسیحیوں کا ایک اہم تہوار ہے جو یسوع مسیح کے دوبارہ دنیا میں آنے کی یاد میں پوری دنیا میں نہایت عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ یہاں بلیٹن میں شامل ہے ایک بریک۔ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ سعودی دارالحکومت ریاض سمیت دیگر علاقوں میں بادل خوب جم کے برسے، جس کے بعد صحرائے عرب میں جل تھل ایک ہو گیا۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض سمیت منطقہ شرقیہ کے علاقوں الاحسا، دمام، الجبیل سمیت دیگر میں کالی گھٹائیں خوب جم کر برسیں، جس سے صحرائے عرب خوب سیراب ہو گیا۔ بارش کی وجہ سے موسم میں خوشگوار تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اگلے 3 روز تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا، جس سے نشیبی وادیوں میں سیلاب بھی آ سکتا ہے، جبکہ بعض علاقوں میں ژالہ باری بھی ممکن ہے۔ قومی کرکٹر شکیل خان نے فٹنس پر تنقید ہونے پر گھر میں ہی ٹریننگ شروع کر دی ہے۔ آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ نہ جگ تیرا نہ جگ میرا، اے 4 دنادا رہن بسیرا۔ 1 پاؤنڈ فش گانے سے شہرت پانے والے شاہد نذیر نے صوفیانہ کلام جاری کر دیا، جسے سوشل میڈیا پر خوب پذیرائی مل رہی ہے۔ 4 دنادا ہے رہن بسیرا، نہ کر غافلا میرا میرا، جلدی کر سامان چلن دا، نہ پھر ڈاما ڈول، تو بولی اللہ دی بول، اللہ دی بول بندیا، اللہ دی بول۔ اور اسی کے ساتھ بلیٹن میں شامل اہم خبریں آپ جان چکے ہیں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔